Salam alaikum. Toujours ensemble les exercices. Un autre exercice concernant les nombres complexes. Voilà. حاولوا تشوفوا les vidéos اللي قبل من هاد لا فيديو obligatoire باش تفهموا شنو كنديروا في هاد لا فيديو في هاد l'exercice. OK, on considère les nombres complexes suivants. Attends, Z1 égale à racine fois moins I, Z2 c'est 1 moins I, grand Z s'écrit en fonction de Z1 et Z2. Donc grand Z égale Z1 sur Z2, Z1 sur Z2. La première question, donnez la forme trigonométrique de Z1, puis Z2, puis grand Z. Il a atteint la forme trigonométrique de Z1, ثم Z2, ثم grand Z. نشوفوا بالنسبة ل Z1. Donc pour la question 1, pour Z1, Z1 c'est racine 3 moins I. إذا Z1 ماشي réel, ماشي purement réel, ماشي purement imaginaire. Alors عنده partie réelle, عنده partie imaginaire. إذا باش نلقى la forme trigonométrique خاصني le module ou l'argument. باش نلقى la forme trigonométrique. إذا le module de Z1. Le module de Z1 c'est quoi? C'est racine de R1. Le module de Z1 c'est R1, c'est racine 3 la partie réelle à la puissance 2, plus la partie imaginaire c'est moins 1 à la puissance 2. Alors c'est racine 3 à la puissance 2 c'est 3, plus moins 1 à la puissance 2 c'est 1. La racine de 4 qui est égale à 2. Sinus de θ 1. Sinus de θ 1, c'est par définition on a Y sur R1. Y c'est la partie réelle c'est moins 1. Le moins 1 sur R1, R1 c'est 2. Cosinus de θ1, c'est X sur R1. X c'est quoi? X c'est la partie réelle. Y c'est la partie imaginaire. Imaginaire c'est moins 1. X c'est la partie réelle. Réelle c'est racine 3. Donc racine 3 sur R1. R1 c'est quoi? R1 c'est 2. Donc d'ici on peut faire sortir la valeur de θ1. Donc θ1 تقايس ماذا؟ عندي sinus égale 1 sur 2 cosinus racine 3 sur 2. بغض النظر على الناقص. إذا sinus 1 sur 2 cosinus racine 3 sur 2, je pense c'est pi sur 6. Pi sur 6. Donc نعقلوا على pi sur 6. Sinus négatif, cosinus positif. Sinus négatif, cosinus positif. إذا c'est moins pi sur 6. Donc moins pi sur 6. إذا دائما رجعوا لي الفيديو اللي فاتوا باش تعرف كيفاش نستعمل بي زائد ولا بي ناقص ولا موان. إذا لي زاستيس راه تري امبورطون. لا إلا فهمتيهم هذوك لي زاستيس اللي كنا قلنا في الفيديو اللي فاتوا صافي ما تبقاش تحل في لا فورم تريغونوميتريك. ما تبقاش تحل. إذا ممكن دابا نحط لا فورم تريغونوميتريك. Alors Z1 égale à quoi? C'est le module. C'est quoi le module? C'est 2 fois cosinus de l'argument. L'argument c'est moins pi sur 6. Plus I sinus de l'argument. Sinus de l'argument c'est moins pi sur 6. Voilà. Donc c'est ça Z1. La forme trigonométrique معروفة. Le module qui est égal à 2 fois cosinus ديال l'argument. شحال هو l'argument لقيناه؟ هو ناقص pi sur 6. إذا cosinus ديال ناقص pi sur 6 زائد I sinus ديال l'argument. Sinus ديال l'argument toujours c'est moins pi sur 6. Okay. Voilà la forme trigonométrique de Z1. إذا ممكن هنا نديرو Z1 عنده هذيك الكتابة اللي هي simplifiée. Le module c'est quoi? Le module c'est 2. L'argument c'est quoi? L'argument c'est moins pi sur 6. Voilà, c'est la forme trigonométrique. فعاودي غادي نكتبها هكا طويلة compliquée شوية. كتبوها بهذيك الطريقة. C'est le module هو الأولاني. C'est l'argument. OK. Il a attaché le module ou l'argument, ça fait la forme trigonométrique راه باينة. 2 fois إلى قوسين cosinus ديال ناقص pi sur 6 زائد I sinus ديال ناقص pi sur 6. La forme trigonométrique, la forme ديالها خاصك تكون عاقل عليها حافظها par cœur. OK. Et donc voilà concernant Z1, on a trouvé la forme trigonométrique de Z1. On va voir pour Z2. نخلي هذا نقدر نحتاجو. Pour Z2
égale quoi? Z2 égale 1 moins I. Alors 1 moins I, c'est purement complexe, mais purement imaginaire, mais purement réel. Une partie réelle, une partie imaginaire. Il y a le module sinus, cosinus. Il y a le module de Z2 égale racine, le module de Z2, on le pose R2. La partie réelle c'est 1 à la puissance 2, plus la partie imaginaire c'est moins 1 à la puissance 2. Alors c'est racine de 1 plus 1 qui est égal à racine de sinus de θ 2. C'est Y sur R2. Y c'est la partie imaginaire, c'est moins 1. Moins 1 sur R2 c'est racine 2. Alors c'est moins racine 2 sur 2. Cosinus de θ2 égale c'est X sur R2. X c'est la partie réelle. La partie réelle c'est 1. Sur R2 c'est racine 2. Alors toujours c'est racine 2 sur 2. C'est quoi θ2? Sinus racine 2 sur 2. Cosinus c'est racine 2 sur 2. Alors pi sur 4. Pi sur 4, on a appelé le lien. Sinus négatif. Cosinus positif. Alors moins pi sur 4. Moins pi sur 4. Voilà l'argument. Le module, alors on peut écrire la forme trigonométrique. Z2 égale. Le module, c'est quoi le module? C'est racine 2 fois cosinus l'argument زائد I sinus l'argument. Voilà la forme trigonométrique. Alors on il est simplifié. Le module, c'est racine 2. L'argument, c'est moins pi sur 4. Très bien. Maintenant, on a Z2, la forme trigonométrique d'Ira. Pour Z cette fois, Z كبيرة. Pour Z, c'est quoi Z? C'est Z1 sur Z2. إذا شنو هو le module de Z? C'est le module de Z1 sur Z2. Z c'est Z1 sur Z2. C'est quoi le module de Z1 sur Z2 par définition? C'est le module de Z1 sur le module de Z2. C'est quoi le module de Z1? Z1, c'est quoi le module de Z1? C'est 2. C'est quoi le module de Z2? Z2, c'est racine 2. Voilà, ça y est. Dans le conjugué, c'est 2 racine 2 sur 2, alors c'est racine 2. Dans la forme de la fête, l'argument cette fois, l'argument de Z, c'est l'argument de quoi? De Z1 sur Z2. C'est quoi l'argument de Z1 sur Z2? C'est l'argument de Z1 moins l'argument de Z2 par définition. Toujours modulo 2pi. Toujours modulo 2pi. L'argument de Z1, c'est quoi l'argument de Z1? C'est moins pi sur 6. Moins. L'argument de Z2, c'est moins pi sur 4, entre parenthèses. C'est moins pi sur 6. Alors, moins c'est plus, pi sur 4. توحيد المقام الواحد هو 12. 6 في 2 12 ناقص بي 2 ناقص 2 بي. 4 في 3 12 3 بي. بي مضروب 3 هي 3. إذا ناقص 2 بي زائد 3 بي سي بي sur 12. Voilà, c'est le module de Z, l'argument de Z. Ainsi Z égale. Le module, c'est quoi le module? C'est racine 2 fois cosinus de l'argument, c'est pi sur 12, plus pi sinus de pi sur 12.
فوالا منين جبنا زد كبيره كغون زد منين جبنا الموديول ديالها لارغيومون ديالها تطبيق القواعد من زد 1 وزد 2 جبناهم من لو موديول دو زد 1 والموديول دو زد 2 والارغيومون ديال كغون زد منين جبناه من لارغيومون ديال زد 1 ومن لارغيومون ديال زد 2 استنتاجات الاستنتاجات اذا دابا كغون زد شنو لقينا عنده كوم موديول عنده راسين 2 كوم ارغيومون عنده بيسور 2 اوكي باش نتاكد بالنسبه لهنا زاد 1 لقينا 2 زاد 2 لقينا راسين 2 ضربت في راسين 2 الفوق ضربت في راسين 2 تحت اذا 2 مع 2 مشات اذا بقات راسين 2 سي بون اوكي كالكول جوست سي بون اوكي الوغ سا مارش نتمنى تكون فهمتوا لقينا زاد 1 صغيره هي الاولى زاد 2 صغيره ثاني عاد استنتجنا غون زاد كيتكتب بدلاله زاد 1 وزاد 2 زاد 1 سور زاد 2 فوالا سيتي لا بروميير كيستيون بالنسبه لهذا ليكزارسيس اذا ولاو عندنا زاد 1 وزاد 2 زاد غون زاد ولاو عندنا لي فورم تريغونوميتريك ديالو اذا هذا كان كيستيون 1 كيستيون 2 شنو قال لي écrire grand Z sous la forme algébrique نصاوبوا بعد هذه لابارتي من هذه لا كيستيون grand Z نكتبها sous la forme algébrique alors voilà Z qui est égal à Z1 sur Z2 Z1 c'est racine 3 moins I Z2 c'est 1 moins I إذا هذه ماشي لا فورم algébrique la forme algébrique خاص تكون لا بارتي ريال ولا بارتي ايماجينير باينين هادو هما لي فيديو الاولى الفيديو 1 لي فيديو 3 جو بونس لي 4 الفيديو الاولى اللي كنهضر فيهم على الموديول اذا هنا خاصني ندير في المرافق ديال التحتاني لو كونجوغي 1 موان اي شنو هو لو كونجوغي ديالو هي 1 بلس اي اذا نضرب في راسين 3 موان زي 1 بلس اي 1 موان زي 1 بلس اي ضربت في لو كونجوغي إذا racine 3 fois 1 c'est racine 3 on développe ici racine 3 fois i c'est plus racine 3 i moins i fois 1 c'est moins i moins i fois i c'est moins i à la puissance 2 moins i à la puissance 2 1 c'est identité remarquable numéro 3 c'est 1 à la puissance 2 moins i à la puissance 2 égale c'est racine 3 plus racine 3i moins i à la puissance 2 c'est 1, c'est moins 1, i à la puissance 2 c'est moins 1. Moins 1 avec le moins c'est plus 1. C'est 1 en carré c'est 1, i à la puissance 2 c'est moins 1, moins 1 avec le moins c'est plus 1. إذا انتبهوا i à la puissance 2 c'est moins 1 مع الموان اللي كاين قبل منها كيولي plus. إذا égal نجمع racine 3 مع 1 c'est racine 3 plus 1 plus i نعمل ب i بقات لي racine 3 moins 1 le tout sur 2 i égal finalement باش نبين لا بارتي réelle ولا بارتي imaginaire نفرق إذا racine 3 plus 1 sur 2 plus i racine 3 moins 1 sur 2 إذا واش غون زاد ملي ضربنا في لو كونجوغي ودرنا هاد الكالكول واش كتبناه سو فورم بارتي ريال بلس اي فوا بارتي ايماجينير وي هذه هي لا فورم ديال لا فورم الجبريك هي الصيغه ديال لا فورم الجبريك سي لا بارتي ريال racine 3 plus 1 sur 2 la partie imaginaire de grand Z c'est racine 3 moins 1 sur 2 حيت la forme algébrique هي la forme اللي كتبين لك la partie réelle ou la partie imaginaire les deux parties ديال le nombre complexe. إذا grand Z finalement grand Z باش نكتبوا الريزولتا فينال فوالا ناخذوا نديروا بوز وناخذوا لو ديتاي دي كالكول باش نكتبوا grand Z شكون هي إذا فوالا نعطيو عليها سي كوا grand Z grand Z c'est racine 3 plus 1 sur 2 plus i racine 3 moins 1 voilà c'est le résultat final. Elle est la première partie de la question. La deuxième partie, puis quoi? Puis écrire Z sous la forme algébrique, puis quoi? Puis déduire
كوسينوس ديال بي على 12 والسينوس ديال بي على 12 شحال كتساوي كوسينوس بي على 12 ما عندناش في هذاك الجدول ما عندناش كوسينوس بي على 12 والسينوس بي على 12 شحال كتساوي اذا شنو عندي هنا الان من هذا الشيء بطبيعه الحال عندي هاد غون زد هاد غون زد عندي لا فورم الجبريك ديالها ديما هاد القاعده ديما هاد لاستيس ماتيماتيك عندي لا فورم الجبريك ديالها وعندي لا فورم تريغونوميتريك نذكروا بهم شنو هي لا فورم الجبريك انا نعاود نكتبها puisque une autre question une autre partie z c'est quoi z c'est racine 3 plus 1 sur 2 plus i racine 3 moins 1 sur 2 c'est la forme algébrique égale z je mets la forme trigonométrique allez trigonométrique racine 2 cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12 c'est-à-dire quoi égale quoi نشر هاد لا فورم trigonométrique نشر بهاد لو موديل racine 2 اذا نعطيني racine 2 cosinus pi على 12 زائد i racine 2 sinus pi على 12 قالت عندي دايره الحركه نشرت دابا ولاو عندي دو زيكريتور ديال زد غون زد قالت عندي كتكتب على شكل شي حاجه زائد اي مضروبه في شي حاجه وعندي عاوتاني اون اوتر اكريتور زد ايكال سا هاد الحاجه زائد اي مضروبه في هاد الحاجه شنو ممكن تستنتج الو كوا شنو ممكن تستنتج هادي اللي بوحديتها سيباري كتساوي مع هادي اللي بوحديتها سيباري يعني لا بارتي ريال مع لا بارتي ريال زائد اي لا بارتي ايماجينير كتساوي لا بارتي ايماجينير ممكن تستنتج هذه القضيه هذه اذا شنو ممكن تستنتج راسين 2 كوسينوس بي على 12 كتساوي راسين 3 بلس 1 sur 2 et quoi racine de sinus sinus بي على 12 كتساوي racine 3 moins 1 sur 2 جوج ديال المتساويات استنتج من هاد جوج ديال الكتابات هذه لا بارتي ريال كتساوي لا بارتي ريال كتساوي لا بارتي ريال لا بارتي ايماجينير كتساوي لا بارتي ايماجينير حيت زاد نفس العدد العقدي جوج كتابات متساويين يعني لا بارتي ريال كتساوي لا بارتي ريال ولا بارتي ايماجينير كتساوي لا بارتي ايماجينير هادشي اللي درت هنا ممكن دابا تخرج كوسينوس بي على 12 ainsi quoi شحال كتساوي كوسينوس بي على 12 يعني هذا كامل مقسوم على جذر جوج هذا كامل racine 3 plus 1 sur 2 مقسوم على جذر جوج et sinus ديال بي على 12 كتساوي هذا كامل racine 3 moins 1 sur 2 مقسوم على نكتبوه بطريقه اللي هي لبقه شي شويه جميله ما نخليوش داير بحال هكاك نمسح الفوقاني بيسكو كيسيون انسوبران اذا غون زد ايكال كوسينوس ديال بي على 12 يعني هذا الفوقاني مضروب في المقلوب ديال التحتاني مضروب في 1 على راسين 2 الا درتيها غادي تعطيك فينالمون راسين 3 بلس 1 sur 2 racine 2 et sinus pi à la 12 كتساوي racine 3 moins 1 نفس الشيء sur 2 racine 2 اذا واش تمكننا لقينا كوسينوس بي على 12 شحال كتساوي لقينا سينوس بي على 12 شحال كتساوي وي لقينا ممكن انك تمشي تحسب كوسينوس بي على 12 حسبها دير بي على 12 في كالكولاتريس بي مقسوم على 12 كوسينوس ديالها واختار الراديو ما تختارش الدوغري ولا الغراديون في الكالكولاتريس ديالك وحسب كوسينوس بي على 12 وقيدها جانبا قيدها في الجنب وسير عاوتاني حسب racine 3 plus 1 sur 2 racine 2 calcul racine 3 plus 1 مقسوم على 2 racine 2 غتلقى بان نفس الريزلتا كذلك سينوس بي على 12 اوكي اذا حنا ولينا بي على 12 ولينا كنعرفوا كوسينوس ديالو كنعرفوا السينوس ديالها الوغ راه مزيانه اوكي زاويه ولينا كنعرفوا لي فالور تريغونوميتريك ديالها ممكن نستنتج طونجونت ديال بي على 12 طونجونت ديال بي على 12 هو السينوس ديال بي على 12 مقسوم على كوسينوس بي على 12
اذا ما ولاو عندي لي فالور تريغونوميتريك ثلاثه سينوس كوسينوس طون وكندير الزاويه بي على 12 اكزرسيس تري امبورطون وهاد لاستيوس هادي هاد لاستيوس كنلقاوها بزاف في التمارين اوكي اذا تري امبورطون دو سافوار فير لا كوريكسيون ديال لا ريزوليسيون ديال هاد ليكزارسيس يعني مهم تعرف تحل هاد التمرين اوكي اذا فوالا